Videohan ko na mo, videohan ta ka. Ah. Kalisod ko. Diretso. Sa baka, I didn't like my voice. Oh my god. I forgot. This will go down. Come here, dito. I'm nervous. Nervous system. Oh my god. Wow. Ato daw ka kung kinsay mas bugat na to. Video man day ka sa ako. Ah. Aw. Ano, sige. Nasa. Ay. May cellphone na parang. Bird cage. Lapis. Na-video niyo mo ba kanina? Asa man ta magsinog dito? Dito na, pero wala naman nila ang Postcard. Postcard man siya. Lagi. Try lang na. Kasi di ay. Laking chair. Ang golf tee, wala pa. Nag-drive ko nun. And then, where is it? Where's it on? I don't know. Where's the arrow? That one? Fish fork, did you see that? Go na? Nag-go man to galing. Tara na. Murag guba ni siya. Dali na. Stop man. Yeah. Hurry up. Mag-vlog ba? Like. Sabi na. Bro, TikTok my stage. Lag. Santa sa Pacman. Aha. $99 sleepover, 12 rounds with private packs. Hotel pa din eh. Oh, biggest room. Wow. Pambuhi. No, ayun. Ang mapusing lagi. Saan na yung mulatag? Asa ang picture? Picture sa Katong... sus lain nag mga pusing. Makuan ra na. Ma-edit ra na. Atag minteriyo. Wala na ikuan. Nalingaw. Sit down.
Kana kay Claro. Tara na. Dili? Claro na, Claro. Tara na.